Dame ni debatana sumurung siyan salut na roha. Ima na mga ramoti ate dot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhate. Amen. Horas madihita salut na kamanginang. Tak kenal maka tak sayang nina patadaw majo guarhu yang guarhu padita Andri na beban. Na walap buru ni rajai buru silitonga. Na sida tinggal di Jakarta. Asimatuaku buru hariaja. Jala inang namanu bonau buru lubataruan buru hobeng. Jala di basatuan dua dana bawa di hami. Nah orang tulu bulan asalpu seorang dana napa dua di hami di Garugawon. Ido bayana kamanginang na sabuirap ala inang rap dotita di tikio marhuria nang soni sa mahoras yan ala inang tuita salut na horas madita. Dihita kana holongan di bagasa Tuhata Yesus Kristus hata ni dibata barita nauli nanaing saur di tonga-tongata na tersurat siampe Salmen 146 ayat sada ro di ayat pasapuluhon ujahaw madihita saluna. Soso madokon marhanolom debata. Haleluya aleto diku puji majahoba. Pujoku majahoba sa lelengau mangolum. Sai edehnoku do debataku sa leleng adong do peaw. Unang marhaposa kamu tua ka pangarajai tua anak ni Jolma. Naso peo panupahion di bagasan ibana. Ya ruar soko to dinai mula may bana tu tanona. Di ari nasasadi pesan masudi akasakap nai. Martua mamanang ise na mabadebata ni si Jacob panghurupina. Marpakirimon ibana di Jehovah debatana. Sito palangit dot tanoon dot laut ro di isi nasudena. Si ingot asitongan ro di saliling-liling na. Si patikos tua ka nanirupa. Si Leon si panganon tu aka namale. Jehovah marhari aka natarate. Jehovah bertonggor mata ni aka namapitun. Jehovah pahehe aka natuki. Jehovah namakoholongi aka partigor. Jehovah mangaramoti halak naburo. Ibana margogoyhon aka nasopot somarama somarina. Dot aka namabalu. Jala palipe yang godala ni aka parjahat. Jehovah do raja ro di saliling-liling na debata nami. Alesion marsudut-sudut do haleluya. Ima yang gosana. Urian itu hatta na manguluon sedong do permasalahan di hita ganup. Saya ada hita adong masalah ta di goluta. Dia kena tua biasana masalahna yang go sodenggan hubungan na namar keluarga, sodenggan hubungan na dohot amangna nang do inangna. Nang soni aka hubungan dia ka ekonomi pe jujur nama persoalan, permasalahan. Apalagi marhonaan tu panahit. Tangi dia ke persoalan ni tangga do panahit tong persoalan di hita. Apalagi panahiton mau diatusan secara medis. Alai suku-suku tu hita kamanginang. Itu dia do hita lao. Ditiki ro aka persoalan ni permasalahan ni di tonga-tonga ni panguluatan. Tuise do panguluatan. Adong do jolma panguluatan na tu keluargana. Melodong na marsahit pa na marsahit. Melodong aka hurang hebeng. Urang akan nasubui ni pamaju akayanakon tu aka keluarga mabiasa na. Alai sobudisido aka persoalan di hita alus na daong. Apalagi molo hita marsigatong tujol ma ahado dapota. Biasana dohonon nama molo nunga misalna agak menaik misalna di hita otik dohonon nama ay nasut tadi do ciana. Namusi bigotami aci marata. Atarido akamanginang na iholongan di bagasa Tuhata Yesus Kristus
Sudah aka persoalan di hita molo marsigatuk kita tu adopan di jolma, maradopo jolma, marapaso ade tu adopan di jolme. Ima jujur na terjadi sakit hati. Acik rohata jala tubuh aka persoalan. Makanya gudang dia kepiga-piga jolma na didok atu magot deba maraci-acita daripada sigatung tu ngulu dia ke jolma tu ke keluarga. Hata sohata non dohonon nei minna musi mabaloson aka unang masa dia kasongoni. Alani dia kamang inang disomma hita nei marseajar sian hata ni debata. Disudena sa persoalata, disudena sa pergumulata, disudena sa holsota, disude akan pocok ni rohata, noaing dia lusi di batamai di bagasan jami tahun. Dia me. Adong sahala raja namar guar si David, Raja Daud. Jadi ngata boto salah raja ibana. Gari ibana sadiri nga salah raja nga mamora nga boy pakyon nartana do tahamorana ubay na boy. Alusan na makana boy do nota dang ngolan hebeng na mga to portibion na kan molo hebeng dari rejo naking adong do persoalan na godang na kanamar hebeng suntuk dotong hebeng na nang tu dia do pakeon na dotong persoalan di persoalan ay tu dia do nang benok ku hebeng on dotong kan molo hita na riko dotong hebeng akan amore tu dia nang benok ku hebeng on na kan o dotong di soma manginang siol ni rohani risi Raja David di rimang-rimang ibana ma ayang go masuk pasodea kau molo mergantung ngau tu jolma tu raja-raja tu akan anak di jolma na sopeo panupahion di bagasan ibana mana terjadi di bagasan ngoluku terjadi ma tergantung ngau tu ngulu ni jolme HP disima kamanginang narikot di bagasan rohani si David nama dok ai debatado na iko-riko pujiokku di bagasan ngoluku ala ibana do na mga leon hangulu aku ibana do puji aku salele mangulu do peao buasa na ikut debata na mabayan sudena sa alus di bagasan parnguluata di dia do nang mangulu do Tuhani menang dam so hiatay do Tuhan Yesus na mangulu do Tuhan Yesus na mga lemangan now mangulu do Tuhani di bagasan ngulu ta sederion dia susah dipanen nuangon dia susah ni pandemi COVID noingon di dia do oja dihita kamanginang na yulong ibaga sa Tuhan Yesus Kristus. Alani disodo kamanginang dung si hol rohani si David dia merindukan Tuhan laos disido ibadah mangida sonang do rohaku marnida tuhaki. Sonang do rohaku dia kamanginang di tuhate na mangeleon hamalumon dingoluku na Raja David. Alani adong goar lagu si Horatio na nisuratan lagu ni Philip Paul Bills di buka DT nomor 210. Adong nomor gor si Horatio sahala nama morajong. HP tepu persahito mati magisere geleng na buruna. Dukoni neng lau muse akayanakon na madapoton nibana ala neng berlibur di bagasan kecelakaan ma keluargana. Dukoni dang putus semangat ibana dia ibana masa ada ede na marguar tungso nang rohaku dibahet. Dibahen Yesus ini. Bahasa dibahen Yesus sonang roha. Bahasa dibahen tuhate sonang rohata nampai gunanga karsak. Bahasa di dia do ojani si Horatio na manuraton legondung sonang raku. Na pos do rohaku di tuhate di pasonang raku totongina. Alania ala mauliate depe di Tuhani buyau damero haku molo huingo tibana. Manang so dia pe persoalan na masa manginang ketika kita menghadapi hidup kita dalam ketenangan mampu do kita menghadapi persoalan ini. Alai molo di bagasa pojok di roha kita, molo di bagasan gusar kita, dan tenak kita marpikir dan jolo martangnya kita adona terjadi. Taberuduk do persoalan di bagasan ngoluta. Nunga taboto songon dia persoalan di ngoluta alai tatabai musi persoalan diruduk di pikiran ta. Roh musi akan lalu di dongan. Jangan tenang. Karenanya orang yang hidup di dalam Tuhan disima ibana dapatan pos ni roha. Dang marpasadea kibana tu raja. Marpasadea ni bana terlobi tu akadatu. Irunai. Na piga-pigaon godang akan naro mangido tangi yang tu hamil.
Ala memang sada si halano sonota di tiki ona kamanginang tiki hea hami membuat S2 nami taringot tu akato dina hodar. Dangi jangola to dina hodari aka gereja na martopaki nariko mempersejari to dina hodar. Ita periko do ala datar surat di bibeli. Di tiki amanginang godang do aka ruas tatarlubi di resoton aka persoalan na moloro marsahit latar lau tu datu. Dangi na beruon taingo do pesta na beruon nama ago salah ruas nyurieta dang tarida. Oke. Ananya ala moloroti ki permasalahani terlari siang persoalan di situ persoalan nah. Jadi dang dia dopi persoalan sinoingon yang mengadopi pesta alai persoalan ancaman do na pikirin nasida. Ala dong persoalan di keluarga nasida mabai pojok rohana setu si pikiran apa yang pesta. Habe lupa hita di tiki amanginang. Roma bibir frota do situata. Amang tapuli maju ruas teh nasong lulungunan nasida mangulului nama goina. Bah, buah ini ku. Atau di kimari dia hello masih deh ala dido ya inang bibir frodo situate bah ngapar jolo nasida tu panukunan na. Jauh pikiri. Mulu gabi percuri pemanangnya kon non, Romi pemanangnya kon, api ngapar jolo datu si dawak manon dohonon nama bah ala ni tangiang ni datu ide, dengan tangiang ni padite ini mesti kan. Disodok kawanginang borakna, dangi gabi hera namar capur ma parbinoto anon. HP ungko kodo agogo ni debata dibadikon agogo nesian aka pangarupa nang aka pertibion. Ido nei pataridahon di bagas terbuka namanginang. Dung marso nei neng lau mahami marbinggu tu goting tonga. Roma pengantini. Tonga sia nei jam sia per minggu di sana sampai terlebak mahami tu san. Medok si amang na porsia do hami tu Tuhan. Ape udo ngamar manuku kamu tu nama lo ini ku. Daw ngamang anggo hami sama sudut na poso porsia do hami tu Tuhan. Dang porsia hami tu agogone portivi na sida me na porsia tu agogone portivi. Adong do agogone portivi adong alai gogodo yang go tu hatte. Ninda na sida ma. Dung soni jay martangyang mahami satokin dung martangyang satokin di si teradong mo bobo. Ngada po be dipu-dipu di sebe ni gereja inna. Nima. Di sido perdapok na di hari Minggu nei. Jadi akamanginang moradong berita nadong may bana di hate dia kejauh na di pohon pokat na martabuni des dangarong ay memang di arsak nedo na mampai pojok rohana. Alani akamanginang boy do terjadi di hita songoni permasalahan boy. Ala hola tapakke pikirata gugutta guguna asing datu asing lama bayang persoalan di hita tabba persoalan. Dan gari tabba pasu-pasu justru tabba pojok ni roha di bagasan nguruta. Ay mono tarajumi do di dia do hagugoni di bata. Ini kan ali cul moneng hitaon he do masa tiki akamanginang. Netutu aku do tito kulau matiki he marjamita lau mengitun audisi mama mia tiki nasida wingo do 10 tahun nasalpu. Jadi molodong do harus terbeling dena goncangan di pesawat ini maka alai molo tangkap baju pesawat no saya marpasawat ati pemetung. He ado molo guncang molo gudang aka awan lewat di si hutu kutur do pesawat ini. Jadi biasa ada jolma, arang nama do alu akbar nah kan, songoni do molo sokok rohana. Oh Tuhan Yesus nah, tubuh do haporsion na molo tiki godang aka anu teh ancaman di nguluna. Dangi di sido cocok kita mangingot Tuhan teh. Di sido teh kita mangingot adong hagugon. Dungaman dah kaya, weh mulai hati pa Tuhan. Dukoni lupa deh hita hagugon di bata di bagasan nguluta. Odo na dirajumi si Raja David aidang terbaik kapia kerajaan ni bae pangurupio tu kerajaan mabae nona kerajaan mabae na cini roha do apeon. Kita tidak bisa tenang oleh karena mengido bantuan yang kajolma. Alai molo nunga tapasa tu hatai taingo magudang do cara ni debata tinalaho mangurupi hita di tikiadong persoalan ni goluta. Manang siya na ikone tatangya konido ro pangurupioni manang siya na asing do manang siya diape boydo dalam ni debata lo manupaki pangurupioni alania kamanginang bado carata paimahon haroron itu hani pangurupion tada namang betul-betul marwaso do jami tahun di bagasang uluta anggo secara material anggo jolmay na kingdang bui terpangasaon alay molo ditiki na mga lupit tanga kita tenak kita berpikir
di sima tarida kahalongangan ni debata di bagasan ngoluta. Hola marhite ketenangan, hola marhite seret ni roha, hola marhite ala boka di roha do tarjalahita akka mujija do papahenan di debata di bagasan ngoluta. Itu nangka akamang inang ne holongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus apalagi naik dia ke pembangunan ton lagi yang gugumuna dia boy gugumuna lama baino lagi nang pe lagi membangun dang tu gugumuna aka pangula setawi nang pe ne penes adong na penes dang tu gugumuna mabeno dang gabi pikiran muna lagi dah alai ala ni sadani roha hala boko na mangido hita tutuate terbuka ma pangurupioni siat aka na olo uka rohana la mangurupi siat uka di rohata olo mangurupi ala di bagasan seret ngeroha do di sido terjadi pesalmeni si pemasmuri si dauti si seret di roha na do nama kasiolhon hajojongon ha debata di bagasan nguluna karenanya kamang inang bolotung adong sogot pangurupion sian aka pemerintah ta si bupati ta urang saya taripu na si bupati te daw na si debatado na manuktuki rohana ubana di pinasauti gitu. Mula dong pengurupion si provinsi do honota me sian debatade la mangurupi hikmat na si debatado na tabaki tu dia do lehonota aka proposal bahan na mangurupi aka pembangunan di Tikion. Oma kamanginang na holongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Tapa ingot ma dengan bahasa ni debata. Ido naking di ayat 2. Puji aku ma Jehovah saleleng au mangolu. Sai endenokku do debataku saleleng adong lo yao. Suku-sukun. Menurut tiap hari teh deo de teh pujian itu Tuhani. Manang olah lagu-lagu do akan poson naik. Aku merindu, matong lagu na kan, olah merindu terus lagu ni akan apa sonoin kan, olah cinta terus, akan putus asa terus, dengi, to acik ni roh ada terus lagu ni kan, ku menangis, matong, terus menangis, film dape ku menangis setong, sudah matangis kan, itu nih permoduan dah, tarhiti tetong tangis di TV, dohot permoduan dah, tahe bapak nisi cokot tikin amar hale, sono ku menangis manoangon, kan, mana terjadi. Akamanginang na holongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Na ikoriko do hita kamanginang mamuji gor di debata di gano paring uluta. Udah makan. Iro makana selalu tahu tu akan tu na jolo. Tangi geriau padi tarang mampu mengapil sudah buku edit tahun. Alayak ke na tu na jolo apalagi mamparari kami sibana. Kaya dia homa buku edit nomor 475 ayat 1 minna. Dang pole di dewan bukan dewan, boy dia pilihan. Dangi, ku ima terus dia dewan. Ala dang adong, misalnya so kita misalnya dang adong ina kais misalnya kan, ala bukan dewan saya terus lepai itu nasida. Boy di itu nasida. Alanya saya ima terus. Aha main dem inang Tuhan Yesus si parmahan. Mau ning mati aha dem Tuhan Yesus si parmahan. Ulah ni matong ente nang pe pokok nama muji Tuhan ini ido hui go edekku. Nah kan di sekolah minggu Tuhan Yesus si parmahan. Asa madingo ibadah Tuhan Yesus di parmaan. Lapatan nak kamanginang lagu aka pujian mangrupi hita do laho mamuji Tuhate. Ede dia halomo Tuhate do aka ede pujian naksia kita. Jalalas do rohani Tuhani molo saya di edehon ibadah, molo saya dipuji ibadah terus digano pari. Ido napa sobuhon rohata, ido nama badang porsuk be pakai lelata, ido nama bayan sobu wasta. Ido kay dang horsik be soho parngulata di Tikion nati. Ido alai molo nunga debata napa sobuhon wasta di sima hita dakya uasa be ala Tuhate marhita Yesus Kristus ibadah do ay kahanguluanin. Amanginang na holongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Atong adong do akan apugos di perngulata, adong do noang dihita mengalami akan ketidakadilan di nguluta, adong do noang kita nak kamanginang nalipe di bagasa nguluta siala percahat, adong atong di dia do haujojongon ni debata di bagasan nguluta. Akamanginang di ayat pitu di dok sipatikos tu aka ni rupa ni si leon si panganon tu aka namale ibanana. Artina debatado ibano do patikos
Jala ibana do nama narihon akan namale. Oma padan, oma baga-baga di debata. Jadi nunga berjanji tu hati ibana do molo tahito ibana molo sabab kita molo sabar kita pahito tioto dengan bahasa di Tuhani di bagas ngoluta saat ujung ni hamateata dohonot tama di sona kamanginang sitikos uhum do ibana. Nangi ibana sadiri do pateri daun uhumi nang pegodang akan nama jahati hita. Jadi adong do salah artis nang pola pebotok isi artisna sono madido podenya sida. Molo adong saya adong jolma nama jahati hita. Unang balauson. Lo masongoni. Dari terserupa do bibeltekan di Roma 12 ayat 20 alai di dok nasida masongonon. Tangga majol mana majahati songon arete ampas pasir te. Lo menggesiko nasa elus papanon amplas. Nah, tangga meibana songon amplas. Dangi amplasokan molo nunga dipayas lam leleng dipayaskan habis deh amplasi. Ale molo na digosok non gabi baru. Gabi baru amangina. Gabi yes, gabi marhilong, gabi bega idau kan dangi. Jadi tersoni do permulata. Molo saya dijahati jol mai tatai ngok madebata i masih patikos uhum. Tarida me lam di pasogo jol mahita berarti dang neng maju do permuluata. Molo narong nalate rohana tu hita neng maju do hita di debana. Dangi atong molo di padawu pe hita lo disi neng nakok nama hita lo bisian nani hirbi bana. Ala habis nama amplasian non di ban ndung digosok-gosok kita ale marhilong do hita so benon ni. Oh do natikos, oh do toho anakmu songonon, oh do natikos tangyang. Oda kamanginan. Ido si patupa uhum, si patikos uhum dang si baloso na balas na jahat. Apalagi mahita dia ka nama narihon aka namale. So sonari isi mana soy mga kita. Mga bedo hita kan. Imata dan ni debata di nalamang rupi hita. Asa buih ta margugun, buih hita madapoton aka si panganota siat tuhatedi. Aka manginang Jehovah do markahari akan natarate. Nang pedibagasan tikyo agak daw hita siang kota. Ale persea do hita molota anggap nani pasu-pasu di batado na di jama ni hita di tikon di sido ulah kita madinggan unang gabi adong hosom dia kadong hatta. Ida na jojok mambai tarate parngolota ala tu portibion do taida tu dong atod do taida ala idang taida basa-basa ni dari bata. Ida na jojok na mambai tarate parngolota ala kecemburuan do jojok na mangapia do jojok jauh lebih jol mai dakai bana madok moliati. Atong ditikon amanginang. So terbaik kita be di bagas ngulutan na sono madok mau lihat itu adupan di bata. Iko terus deh kita mengalupik tangan tu adupan di bata. Iko terus nama hita madok ale Tuhan mau lihat ma di hosang ngulunon. Iko terus nama hita madok mau lihat ma Tuhan di bagas nguluton. Ale mulu di hita singat molo tiki lugo hari tadok adia marohudanon. Dangi molo tiki hudan ahado tadok. Oh landa hudan. Odo hita cucu ati. Dake hita madok moliate Tuhan moliate mak nang pesongonon ari udan ale huang molete omma. Tangi ima cocok ngoluton terus marumutungu terus dake madok moliate. Ditiki leon di leon hudan terus marsak rata. Ditiki di leon kita aka logo nyari marsak doto kita di bagas ngolutan. Ala dang madong marhapor sial kita na debatado na mga lenudan jala debatado na mga logo nyari di bagas ngolutan. Akamanginang neholongan di bagas Tuhan Yesus Kristus. Di dia do hagugon di debata. Ido bani ko dihaposi jala di hasiolhon si Raja David nang soni hita nangon iko madai hangulon na si Tuhan. Jehovah do partongkor mata ni akan nama pitung. Bahasa di bayan akan nama pitung. Mulu Tuhan Yesus takas do taida halongangan na. Akan nama sait di bayan malum di bayan asini rohana. Alay Jehovah pertonggornya akan nama pitung. Ala di portibion akamanginang memang nunga gudak kita dia gabusi. Dangi nunga digabusi akapa maritata dangi. Molo tikina pilkada basongoni ma baga-bagana. Molo nunga hudul balupa. Ido mapitung ma ita dibayan. Apalagi mapitung kita dibayan 100-200 ribu. Ala na meraon
Mapitung mahita di bayan. Ape lupa hita nunga di pagosa-gosa hakta. Naik kubuhia do tong merdelan satu ledeng tahun. Daga bilang boy beda. Ay nang nga digara patu jolona pati ahana sinamo na dangi dang boy betong. Dang boy muka behita. Ala nunga tajalo ka sorry. Na patulo ada kayo manginang di son boy do bereng Jehovah pertonggor akan nama pitung do takaya nako pe. Ma lau isi jo pakai ni datakon na kan. HP dipakai margame. Ay dia do satokin nga habis pakai data mon. Ala ni daring-daringon na musikan. Oh maju cus kita. Jadi mapitung do hita di bain hawoton yang kepertibo nak kena tutuon wae. Atong di dia do hau jota. Molo saya di pawoto di portibio kita kamanginang. Dangi disambu dapok rinso na son. HP di son asingan non nargana. Dangi HP saya tu si. Dong hida nasodo murah ron na kan. Mabuano pe na sonon. Budo hita di pawoto di portibion. Idon kan dang boy argata dutu dos. HP hita do mangula kasabetta. HP argana asing do tu hita misalnya kan. Ula misalnya adu karena di boras misalnya 160 sakaleng. Dangi HP boy do jol mamanggadis misalnya 170. Bahasa dang boy hita na songono. Odot tong kan. Aladang adong kemampuan tadi si. Oh ma di pauto lugar ne tong. Alait nang pesongoni akamanginang Jehovah partongkor mata. Unang tabaloson tu si. Dida debatado akka burjuni rohamunai. Burju rohamunai na marhuria di boto debatade takas ding. Alane akamanginang anggo dia adong do pengalaman kusongoni. Dangi nah. Bah, ay pengo peditein na. Sono, matong fitna na dia uno angon. HP dung songoni tarboto ma. Dangi HP nasida no ma. Dak kaya urung mubalason ni. Dak kaya urung mubalason. Dak kaya narang na menuntuk bain tapa jonjong adu resort. Dang mabiar raw disulukiti nikun. Ay memang betul-betul adong do sudena sa pelaporan ubado di tonga-tonga ni resort to. Laku pe katerbos do payung na minggu na salpu. Ubado minggu so ubado lapor aku. Hubana kebuku hubado sudah lapor aku. Dangi asabwa sonari zaman transparansi dang arong begebus son. Dang boy behataon. Satokin nama video sa margebus seperti itu. Satokin nama komunikasi. Ujui do boy margebus sonari dang boy margebus tertakut kita model margebus. Sonari transparansi nama kejujuran nama dipangido di bagasa portion. Akamang inang alanya nunga tumba juga teknologi. Apalagi ma di debatata. Dang dong na boy gabusan dia dopan itu hani. Dia kau na partigor kamanginang. Unang gabi mga piak kamu molong partigor ngulumuna dang lipe hamu di bayan tu hati. Ditatap tu hati do. Hati goram bulus ni ramunai na marhurien. Alani dak kau membalas kamanginang. Di bayan audit gabi tarboto ma di tonga-tonga ni resort tahun. Ise do na mabuat ton manang ise do na mga lakok kebe orito dak pola iku balasonon nami alay ang go de batanga turun langsung apalagi tu na posona molo di bain hata na susuman ingot tamu may pasti adong do ko balason na dito nga ni pangulani akamang inang nahulong di bagas tu ata Jesus Kristus unang macam-macam tu akan na bulus maroha unang macam-macam kita tu akan si partangiang unang macam-macam kita menjahati dua ka na yas rohana. Apalagi tu akan tua na si boto be mangida na si boto mancaha tagabusi berisi ado dapotan hita. Alanya tidak debataro naking. Makanya lagi di sekolah minggu hati-hati gunakan matang. Gitu kan? Ala hurang pernidaan yo non roki riman nangi o mas 100.000 na hampir 10.000 do. Gitu kan? Burang do akan apa so nang mangototo ya kena tutu kan burang no masian sian anakmu siya pangaraton na dikirim 500.000 apa sa 5.000 bro 5.005 oh maton oh wala ate ma ana yes ro ana majalo ito ala nang boy manuor dagi gua majo lamang nuor boras tena kan tapi ala urang naking ngai foto-foto bahari urang mamangannya lagi iba nu mana tak debatata di sini akamang inang nahulungan di bagas tu ata Jesus Kristus naparpudi ma neng dohonon ni debata tu hida di tikon Jehovah makaholongi akapartigor makana adong pungan ni marga di doa teh Tuhan somanimbil dangi bahasa Tuhan somanimbil asa tigor dong ulu ni poparane
Moladong siya kita kapapara tu semua ni bilate. Aso nang manimbil do perngoluan dihita la bata di popara so manipili. Unang manimbil ngoluna. Aci do molo manimbil hita. Odo parjani haparjahaton idu di bagas ngoluta. Molo ditikyo na kamanginang. Molo tarajumi do ay memang mangulu do debatata. Dang gabe lao hita tu debatana asi. Dang gabe lao hita tu pangarupa. Dang labelao hita tu penguasa alan margogo situ tudo dewatata di bagasa ngoluta ganun. Atong akamang inang naholong ibagasa tu ata Jesus Kristus. Dang polay kuluja hamun ro tu padita molo tigoro hado hamu. Tatangya ko maju tu padite asabalum na kan. Oh matom. Tada jol mana so persia di. Itu. Di pangiro tang yang di padite apa ibada dang persia. Padang adong mabar perbuet tong. Nai korak na porsiero hita tu ada penebata asa mar parbue tangyang te. Jol mana partigor ibara molo di parhatu tu tangyang ne tigor do yang go tangyang na. Jadi molo saya tapa ingot-ingot dirita martangya kita api regu do pe hita tu te dang nama jadi. Alai molo sian ias ni rohata, molo sian haudu kon ni rohata ditikon disuyod do ikut hita ko majadi di baga satu te. Akamanginang sadarion neng pasahato tama akayana kota marhiti padidio na beding. Songon hurian itu hatta di tonal Tuhan Yesus Kristus unang luas samu akada danakiro Tuhan. Unang orai hamu. Alai Roma akana sida manjalo aka pasu-pasu na siya Tuhani. Marhiti na disuraton guar na beding. Alai perlu day kumpatigoron di tonga-tonga ni huriatam. Mula dong na martangyak dihita. Mula dong nama dok kata do manang sondia dong mula dong tinatu pa di huriato unang saya dong nama do moliate ma di amang padita namang leon guar kan dakya hamya kamanginang malay guar tu kaya na komuna dakya nangi kecuali ma Allah sahali do mga leon guar turu anak ni ruas ni huriata ala memang malum inate ala sian hona to dinahoder sa lilingon mar o 5 tahun na sida terus diganggu itu dinahodar. Ngalau tu gereja nomor topa-topa kidang malu. Ale dung seorang anak ne di bawah maamang mamanurat tu guar ne isi mabanon ne anak amang. Pola seli itu. Dangi unang saya dok kamu hami sen huriate do namambayan hamu do namambayani na pasato guar do hita anak tei asa di surat di Batama gabe guar mibana guar di pustaka na bedi. Ima jaminan na partu. Na paduahon ala di bagasan ngulu ikan partigor hita kamanginang padidioni dado olah saya di padidioni ala di leon di Batama nuang tugas tu hamu akan atoras tinalau mendidik akayana komunaon asa majadi gabe jolma partigor ibana dia dopan itu hani asa majadi ibana sitiruan di dopan itu hani asa majadi gabe anak na biar mengida dia dopan itu hani asa tarpasu-pasu ngulu niaka yana komunon. Ido bayar kamang inang ne holongan di bagasa tu hata Jesus Kristus. Dido jamita di tiga Jehovah do raja ro di saleleng-leleng na debata nami alesion marsudut-sudut do. Nah, artina marsudut-sudut ma na hina porsiaon na matoras na toras na tu akayana konna. Marsudut-sudut ma hina porsiaon na manghito Jesus Kristus akayana komunon. Nang pe adong nadong rupana nadong hepeng na zu dang nama jadi ibana maninggal hotuate odo nagabi tatangnyakon di bagasan padidion sadarin nang di hatupaon di hasesani dosa dihita kamanginang marite ulaw na badia di tikyon asa tung majadi mau manisa sude dosata molo ado kita marpahusadean tungolo ni pakarjay tungolo ni pamareta do ningolo ni akabang sutaon taingok masadarion asa majadi manidok ni debata sa iba nama masu sude aka natigoroha nama kasiolhon songon si raja si David makasiolhon ima hajojongon di bata di bagas mulutan Tuhan tama masu hita aka manginang so ni di bata mau pengotok kita Allah salam jonok mahita tuadopan itu hate amin martangnya kita